Yay! Okay, ari kita karon sa takaron. Kakain na dito ko sa Banga, ari naman takaron sa Coronadal City sa Sitio Olomlao. And we're going to do a turnover of these 3 beautiful buildings, 3 classrooms intended for our elementary school here. Yan ang luma. Look, ayan po ang pinaglumaan ng panahon. Of course, ang ganda na, sa totoo lang. No, mayroong mga kubo-kubo dyan. Dito yung mga marites na mga parents. Okay. Wow, this is Sitio Olomlao Elementary School. Ito yung mga teachers natin. Grabe. From DepEd. From DepEd talaga. Supervisors, engineers, and this is our classroom. Hello, ma'am. Good morning, good morning. Hala, pasensya na gid, na-late ko ha. Oo. Nakakomment ka nga, Dok. Proceed na dire. Ari na kami sa Olomlao. Sige, game na tayo. Dasig mo lang ne. Dasig mo lang ne. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Mayang aga, mayang aga. Okay, saka ta. Saka bukid. Kamusta ka mo dire? Ayos lang ka mo? Ha? Ayos lang. Buto-buto. Okay, thank you ha. Okay lang ka mo da? Okay. Thank you, good. Saka ta. Wow, this is a new building. This is a resilient building we're in. Pwede itong, takbo tayo. Ganda. Oo, butangan gid. Oh, sige lang. Money will come, Kap. Don't worry. Pisa naton Kapitan Kagawad Sajin, Kagawad Patricio. Ang aton diri nga barangay volunteers kada mo damo. Beautiful, ha? Wow. This is good, oh. Wow. Oh. Okay. 3 ka rooms. Anang aton nga CR. Oh. Okay. It's good. Sige. Wala na pala giligoy pa.